On the 10th of April 2017, anticipation clung in the air of this small town as tensed and nervous faces waited for the arrival of Hazrat Khalifatul Masih V, may Allah be his helper, for the inauguration ceremony of Afiyat Mosque. Hazur-e Aqdas, may Allah be his helper, arrived in Wulschwittigen at 4 p.m. local time, welcomed by people from all over Germany and even members from the Zurich Jamaat, who had crossed the German-Swiss border to attend the inauguration ceremony. After revealing the plaque and leading silent prayer, Hazur-e Aqdas, may Allah be his helper, led Zuhr and Asr prayers, and then attended a tree planting ceremony. There are quite a number of Muslims living here, especially Ahmadi Muslims. So they needed some place to worship. So this is why, as Christians have their churches, Jews have their synagogues, Hindus their temples. So in the same way, we also should have one mosque where all our community members can get together for worship and for other humanitarian programs. We have been preaching the message of peace, love and harmony all across the world. And it's very important for us because Islam means peace. The very word Islam, the literary meaning of the Islam is peace. So this is why we have to spread this message, we have to practice it, and we have to portray the true picture of Islam. Back at the mosque, all local Jamaat members had the blessed opportunity to greet Hazrat Khalifatul Masih, may Allah be his helper, personally with the shaking of hands, and the children also received chocolates from their spiritual leader. In the evening, a reception was held in which dozens of guests, including local politicians and neighbours, were in attendance. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب
وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. Die deutsche Übersetzung der Surat al-Baqarah, Vers 178. Im Namen Allahs, des Gnädigen, des immer Barmherzigen. Nicht darin besteht Tugend, dass ihr euer Antlitz nach Osten oder nach Westen kehrt, sondern wahrhaft gerecht ist der, welcher an Allah glaubt und an den jüngsten Tag und an die Engel und das Buch und die Propheten und aus Liebe zu ihm Geld ausgibt für die Angehörigen und für die Waisen und Bedürftigen und für den Wanderer und die, die um eine milde Gabe bitten und für Loskauf der Gefangenen und der das Gebet verrichtet und die Armensteuer zahlt, sowie jene, die ihr Versprechen halten, wenn sie eins gegeben haben, und die in Armut und Krankheit und in Kriegszeit standhaften, sie sind es, die sich als redlich bewährt haben, und sie sind die Gottesehrfürchtigen. Vielen Dank. Nun bitte ich als erstes den Bundesvorsitzenden der Ahmadiyya Muslim Jamaat Deutschland, Herrn Wageshauser, Ihnen das Projekt und die Gemeinde vorzustellen. Bismillahirrahmanirrahim. Im Namen Allahs, des Gnädigen, des immer Barmherzigen. Ihre Heiligkeit, Hazrat Mirza Masroor Ahmad, der 5. Kalif, also Nachfolger des verheißenen Messias und Imam Mahdis, des Gründers der Ahmadiyya Muslim Jamaat, möge Allah ihr Helfer sein. Sehr geehrte Honorationen der Stadt Waldshut-Tiengen und Umgebung, liebe Freundinnen und Freunde der Jamaat, sehr geehrte Gäste. Assalamu alaikum, Friede sei mit Ihnen. Ich freue mich, dass Sie alle heute Ihren Weg hier zu uns gefunden haben. Ich begrüße Sie recht herzlich zu unserer feierlichen Moscheeeröffnung mit vielen Segenswünschen für die kommende Zeit, zu diesem Tag, der, so Gott will, zum Ausgangspunkt für mehr Harmonie, mehr Kooperation und mehr Zusammenhalt sein wird. Was mich besonders gefreut hat, dass viele Menschen schon vor dieser Moscheeeröffnung der Offiziellen ihren Weg in die Moschee gefunden haben und zum Beispiel in den letzten 3 Tagen das schöne Wetter ausgenutzt haben und auch einen Blick in die Moschee geworfen haben. Auch Ihnen möchte ich das empfehlen. Im Landkreis Waldshut-Tiengen, wo wir im Moment uns befinden, leben etwa 167.000 Menschen, davon in der Doppelstadt Waldshut-Tiengen ca. 24.000. Historiker nehmen an, dass die Gründung des Ortes Waldshut nahe Mitte des 13. Jahrhunderts erfolgte, die Gründung Tingens bereits im späten 9. Jahrhundert. Waldshut-Tiengen liegt im Südwesten des Bundeslandes Baden-Württemberg und bildet das Tor zum Schwarzwald und die Brücke zur Schweiz. Das muss man immer sagen, wenn man Gäste hier hat, weil der Schwarzwald ist halt weltberühmt. Die historische Altstadt liegt am Fuße des Südschwarzwaldes und ist umrahmt vom Rhein, von der Aare, dem Schluchsee,
Feldberg und der Wuta-Schlucht. Waldshut liegt auf über 346 Meter Meereshöhe und bietet einen Blick über das schöne Rheintal direkt auf das Schweizer Ufer. Wir freuen uns sehr, dass wir mitten in dieser wunderschönen Region eine unserer Moscheen eröffnen dürfen. Im Dezember 1985 zog das erste Mitglied der Ahmadiyya Muslim Jamaat nach Waldshut-Tingen. Die erste lokale Gemeinde wurde ein Jahr später, 1986, gegründet. Die erste Baumpflanzung als Zeichen des Friedens und unserer Verwurzelung in dieser Region fand im Rahmen der 100-Jahresfeier der Ahmadiyya Muslim Jamaat im Jahre 1989 statt. Danach wurden in verschiedenen Abständen erneut Baumpflanzungen durchgeführt und die letzte Baumpflanzung war in Tingen im Jahre 2016. 1989 wurde erstmals der Heilige Koran dem damaligen Bürgermeister Herrn Manfred Bock überreicht. Seit 1997 findet in der Lokalgemeinde Waldshut jedes Jahr die traditionelle Putzaktion am frühen Morgen nach der Silvesternacht statt und die Lokalgemeinde Waldshut nimmt auch regelmäßig am Frühjahrsputz der Stadt Waldshut-Tingen teil. Die letzte Islamausstellung, eine Reise durch die islamische Zeit, fand im Jahre 2014 im Gebäude des Klettgau-Gymnasiums in Tingen statt. Am Anfang wurde für die Gemeinde ein Raum in der Schmitzinger Straße in Waldshut für gemeinschaftliche Gebete genutzt. Danach wurde das ehemalige Schertle-Schmidt-Sportgeschäft an uns vermietet, die unsere Waldshuter Lokalgemeinde im Jahre 2014 dann käuflich erwerben konnte. Ich habe heute wieder Bilder gesehen, wie das damals aussah. Also es sieht heute ganz anders aus. Wir haben viele Gespräche dann geführt, im Rathaus, in der Stadt. Und ich muss sagen, diese Gespräche waren immer sehr offen und sehr transparent. Und wir haben in der gesamten Bauphase, Planung und Umsetzung, immer eine große Unterstützung gehabt von der Stadt. Und wir haben uns immer sehr gern gesehen empfunden. Und man hat gemerkt, auch wenn ich immer die Gemeinde besucht habe, dass die Gemeindemitglieder hier ein Teil der Stadt geworden sind. Während der Bauphase war die evangelische Kirchengemeinde so großzügig, uns ihr Gemeindehaus in Tingen als Gebetsraum sogar für das Freitagsgebet und die Eidfeste zur Verfügung zu stellen. Und ebenfalls stellte uns die evangelische Kirchengemeinde während der Umbauphase im März 2016 netterweise den Lauchringer Gemeindesaal unentgeltlich zur Verfügung. Im Namen der Ahmadiyya Muslim Jamaat Waldshut und aus ganz Deutschland möchte ich mich bedanken bei Ihnen von ganzem Herzen für diese große Geste. Dank gebührt besonders Pfarrer Rainer Stockburger und seiner Frau. Pfarrer Rainer Stockburger sitzt heute mit uns hier am Tisch. Ebenso Frau König, die Sekretärin, die für die Koordination der Termine zuständig war. Ich habe mir sagen lassen, dass sie sehr hilfsbereit war und immer ein offenes Ohr für die Gemeinde hatte. Ich bin Gott dafür dankbar, dass er uns im Rahmen all unserer Vorhaben so nette Menschen beschert. Der Prophet Mohammed sagte, wer sich seinen Mitmenschen gegenüber nicht dankbar zeigt, der kann auch von Gott keine Dankbarkeit erwarten. Also vom Grundstück her, knapp 200, ist es das kleinste Grundstück, auf dem wir eine Moschee errichten konnten. Sie wurde umgebaut, das hatte ich schon gesagt. Der Baubeginn war am 23. März 2016 und fertiggestellt worden ist sie am 10.04. Sie hat umbauten Raum, kann man sagen 642 Kubikmeter. Sie hat eine Gesamtnutzfläche von 195 Quadratmetern. Im Erdgeschoss befindet sich ein Gebetsraum und ein Büro, ein Mehrzweckraum und dann sanitäre Anlagen. Im unteren Geschoss auch sanitäre Anlagen, eine Teeküche und wiederum ein Gebetsraum. Das von meiner Seite. Vielen herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Wir haben heute eine Reihe von sehr guten Freunden der Gemeinde aus dem öffentlichen Leben hier. Als erstes bitte ich nun Frau Döbele als Stellvertreterin des Bürgermeisters ihr Grußwort an uns zu richten. Sehr geehrter Herr Khalif Hadrat Mirza Masfar Ahmad, Herr Amir Wagishauser, Herr Iman Shakil Ahmad, sehr verehrte
Mitglieder der Ahmadiyya-Gemeinden, sehr verehrte Gäste, meine Damen und Herren. Ich darf zuerst Sie, Herr Kalif, hier in Waldshutingen recht herzlich begrüßen. Willkommen zu Waldshutingen. Und wir freuen uns natürlich, hochrangige Gäste hier zu haben. Ich möchte unseren Oberbürgermeister entschuldigen. Er hat eine länger geplante Reise über ein paar Tage, jetzt über das Wochenende, und kann deshalb nicht anwesend sein. Beglückwünschen möchte ich Sie zu diesem wirklich gelungenen Umbau der bisher schon 12 Jahre genutzten Räume zur Moschee. Es ist wirklich sehr schön geworden. Es ist ein Raum, der auch zur Besinnung und zum inneren Gedenken einlädt. Und besonders schön war der Tag der offenen Tür. Da möchte ich mich auch nochmal im Namen der Stadt und aber auch der Bewohner recht herzlich bedanken, dass Sie diese Offenheit zeigen, dass wir das anschauen durften und somit auch ein bisschen Einblick bekommen in Ihre Kultur und Ihre Art der Religionsausübung. Ich finde, Sie haben mit Ihrer Moschee auch ein kleines Juwel geschaffen. Die Betonung liegt auf klein, aber ich denke, es ist wirklich schön, und jemand wie hier viele Nachbarn Ihrer Moschee, die die Räumlichkeiten von früher her kennen, die sind, denke ich, auch glücklich über diesen gelungenen Umbau. Es fügt sich sehr schön in die Umgebung ein. Danken möchte ich auch für Ihre Bereitschaft, dass wir in Dialog treten können. Denn der Dialog unserer Religionen, wir haben verschiedenste Religionsangehörige in der Stadt Waldshutingen, und der Dialog ist auf jeden Fall sehr wichtig, um gemeinsam und gegenseitiges Verständnis zu haben. Ihren Gästen wünsche ich einen angenehmen Aufenthalt in unserer Stadt. Der Ahmadiyya-Gemeinde wünsche ich eine gute Entwicklung ihrer muslimischen Gemeinschaft im Sinne unserer Demokratie. Und ich danke der Ahmadiyya-Gemeinde für die bisher gezeigte Offenheit, Kooperation, die Sie gezeigt haben. Es gab in den letzten Wochen Irritationen wegen Ihrer Aufschrift. Da war es gut, dass man in Dialog getreten ist, und wir haben ja auch einen Brief von Ihnen bekommen, der das auch aufgeklärt hat. Der Spruch, anbetungswürdig, niemand ist anbetungswürdig als Allah, können wir natürlich auch für uns verstehen. Sowohl Sie als Muslime wie auch die Christen in unserer Stadt glauben, und auch die jüdischen Mitglieder in unserer Stadt glauben an nur einen Schöpfer. Bei ihnen heißt er Allah, bei uns heißt er Gott, und bei den Juden heißt er Jahwe. Und da wir alle an einen glauben, kann es auch immer nur dasselbe sein. Und insofern, denke ich, muss man Ihren Spruch auch verstehen als Teil Ihres Glaubensbekenntnisses. Ich möchte mich nochmal entschuldigen, dass es da auch von der Seite der Stadt ein bisschen Irritationen gab. Ich bedanke mich für die Einladung, wünsche Ihnen allen noch ein gutes Gelingen Ihrer Veranstaltung und der Moschee einen guten Zulauf und eine gute Zukunft. Vielen Dank. Vielen Dank für Ihre sehr, sehr netten und herzberührende Worte. Als nächstes möchte ich Herrn Dr. Wilke, den Bürgermeister von Lörrach, um sein Grußwort bitten.
Eure Heiligkeit, sehr geehrter Herr Bundesvorsitzender, sehr geehrte Gemeindemitglieder, sehr geehrte Damen und Herren, erstmal herzlichen Dank für die Einladung, die ich deswegen gerne angenommen habe, weil die ersten Kontakte zu Ihren Gemeindemitgliedern sehr positiv waren, sehr freundlich und sehr freundschaftlich. Vielen Dank auch für die Gelegenheit, hier ein kurzes Grußwort zu sprechen und ein paar Gedanken mit Ihnen zu teilen. Der Islam macht Angst. Fast täglich töten im Moment Menschen im Namen Allahs, im Namen des Islam andere Menschen. Christen beim Gebet wie in Tanta und Alexandria, Menschen beim Einkaufen wie in Stockholm, Menschen auf dem Weg zur Arbeit oder ins Parlament wie in London oder Menschen auf dem Weihnachtsmarkt wie in Berlin. Und das macht Angst. Und aus Angst entsteht Rassismus, Fremdenhass, Abschottung gegen Ausländer, Angst vor Fremden. Und hier kann es nur eine Antwort geben: Wir müssen Fremdes vertraut machen. Wir müssen Begegnungen schaffen, aufeinander zugehen und sich kennenlernen. Und nur so gelingt es uns, Angst und Hass abzubauen und Vertrauen und gegenseitigen Respekt zu schaffen. Die Vertreter der Ahmadiyya-Gemeinde kamen vor 2 Jahren zu mir mit dem Angebot, das sie ja in vielen Städten Deutschlands, Europas und weltweit machen, an Neujahr unsere Innenstadt zu reinigen. Damit einen Beitrag für die Stadt zu leisten, in der sie versuchen, eine neue Heimat zu finden. Dafür ganz herzlichen Dank. Aber ich sage das auch, das reicht nicht, um Angst und Misstrauen abzubauen. Ich bin froh, Bürgermeister einer Stadt zu sein, in der es eine lange Tradition von Begegnungen gibt und der Menschen aus 112 Nationen friedlich zusammenleben. Wir feiern seit über 25 Jahren, organisiert durch unsere internationale Kommission, deren Vorsitz ich haben darf, gemeinsam ein Sommerfest. Seit über 10 Jahren feiern wir mitten in der Innenstadt auf dem Marktplatz mit unseren muslimischen Mitbürgern einem großen Zelt, nicht ganz so schön wie dieses hier, aber größer, im großen Iftar-Zelt gemeinsam das Fastenbrechen im Ramadan. Im letzten Jahr mit über 800 Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Ich kann Ihnen sagen, auch das bleibt nicht ohne Aufmerksamkeit, ohne Ängste, aber ohne vor allen Dingen mit dem Angebot ins Gespräch zu kommen beim gemeinsamen Essen und Ängste abzubauen. Wir haben in Lörrach seit vielen Jahren die Gruppe Abraham mit dem Ziel, einen interreligiösen Dialog zwischen Christen, Juden und Muslimen zu fördern und uns auf unsere gemeinsamen Wurzeln zu besinnen. Sichtbarer Ausdruck dieses Zusammenseins ist ein interreligiöser Gebetsweg, der jedes Jahr stattfindet, mit Stationen in der evangelischen Kirche, in der katholischen Kirche, in der Synagoge und in einer unserer beiden Moscheen. Ich möchte Sie als Gemeinde ganz herzlich einladen, bringen Sie sich ein in unsere Städte und in unsere Gesellschaft. Schaffen Sie Möglichkeiten der Begegnung und des Dialogs. Helfen Sie uns, gemeinsam Ängste abzubauen und Fremdes vertraut zu machen. Lassen Sie uns teilhaben an der Friedensbotschaft des Islam. Ich wünsche Ihnen alles Gute für Sie persönlich und für Ihre neue Moschee und für das neue Gemeindeleben hier in Waldshut-Tiengen, aber auch in Lörrach mit der kleinen Gemeinde, die sich gerade bildet. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Wilke. Als nächstes haben wir hier auch die Ehre, dass Herr Stockburger unter uns ist. Er ist Pfarrer der Evangelischen Kirche hier in Waldshut-Tiengen. Und wir haben eine sehr, sehr gute Zusammenarbeit, die bereits von dem Bundesvorsitzenden erwähnt worden ist. Ich bitte nun Herrn Stockburger um sein Grußwort. Seine Heiligkeit, liebe Anwesende,
Formen des Glaubens und religiöser Überzeugung gibt es weltweit. Und zwar auch noch in der letzten Ecke dieser Welt. In den Urwäldern des Amazonas genauso wie bei den Aborigines in Australien oder hier bei uns in Europa eben. Und hinter solchen Formen steht immer eine Geschichte. Solche Formen und religiöses Leben fällt ja nicht vom Himmel. Sie sind letztendlich Ausdruck und der Versuch, religiös dem Göttlichen auch gerecht zu werden. Sie sind insofern auch immer menschengemacht. Das ist in den christlichen Kirchen nicht anders als in den muslimischen Gemeinden oder im Hinduismus oder genauso auch im Buddhismus. Es sind menschliche Versuche, angemessene Formen der Hinwendung zu finden zu den Göttern, zu der Gottheit, zu den Geistern oder anderen unbekannten, unsichtbaren Mächten, die in dem Leben Einzelner oder auch in einer Gemeinschaft eingreifen. Diese Formen gehen natürlich zurück auf Vorstellungen, auf Überzeugungen, auf Bilder, auf kulturelle Einflüsse, auf Überlieferungen, vielleicht auch auf die Umwelt, in der diese Menschen leben, existieren. Und das ist klar, dass ein Indier in den Amazonaswäldern anderen Ausdruck findet als ein Inuit in Alaska oder jemand, der vielleicht in einer Wüste überwiegend unterwegs ist. Was ich damit sagen will, dass jede Religion ihre eigene Tradition, ihre eigene Geschichte hat. Aber, auch das stellen wir fest, jede Religion hat ihre heiligen Orte. Auch die sind menschengemacht. Die Kirchen genauso wie die Moscheen oder die Tempeln. Manchmal sind es auch naturgegebene Orte wie Berge oder wie Quellen. Jede Religion kennt auch heilige Zeiten. Wir feiern hier in der Christenheit demnächst Ostern oder eben bei den Muslimen Zuckerfest, Fastenbrechen, Holi in Indien oder Buddha Purnima. Es gibt viele andere Feste. Heilige Orte, heilige Zeiten, genauso auch wie heilige Personen. Im Christentum dann am ehesten der Papst, Bischöfe, vielleicht Buddha oder Imame oder seine Heiligkeit hier. Und nicht zuletzt kennt jede Religion auch religiöse Riten, also praktizierter Glaube, heilige Handlungen. Das können Taufe sein bei uns im Christentum oder Beschneidungen oder Feier des Abendmahls, Eucharistiefeiern, Weihefeiern, Gebete. Solche unterschiedlichen Formen des Glaubens konkurrieren, weil hinter diesen Formen der Anspruch einer Wahrheit steht. Und an dem Punkt bekommen wir jetzt ein Problem. Denn wer hat die Wahrheit? Es gibt diese Wahrheiten, die dann in der Regel kurz gefasst werden in Glaubensbekenntnissen. Im Christentum kennen wir das apostolische Glaubensbekenntnis. Bei Ihnen hier in Tingen in der Moschee steht: Niemand ist anbetungswürdig außer Allah, Mohammed ist der Gesandte Allahs. Wir würden ein Glaubensbekenntnis anders beginnen als Christen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen und so weiter, an Jesus Christus und an den Heiligen Geist. Der Wahrheitsanspruch der Religionen bringt nun ein Problem mit sich. Und zwar nach zwei Seiten, nämlich unter den Religionen jetzt dann einen Ausgleich zu finden. Wie gehen wir damit um, dass hier gesagt wird, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Das ist ein Ausspruch von Jesus Christus. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Wie gehen wir damit um, dass Mohammed der Gesandte Allahs ist, aus ihrer muslimischen Tradition? Wie gehen die Religionen mit diesen Wahrheitssprüchen um? Und die nächste Frage ist, die auftaucht:
wie gehen wir als Religion mit denen um, die die Macht haben, den Regierenden, den Demokratien genauso wie denen, die in anderen Staaten das Sagen haben. Also gegenüber der politischen Macht. Wie verhalten wir uns dort? Das alles wird sehr unterschiedlich gehandhabt. Das Christentum hat eine lange Geschichte auch mit Kämpfen hinter sich, hat Verfolgungen angeleitet, wurde auch selbst verfolgt. Auch Ihre muslimische Gemeinde kennt das. Ich habe gelesen, dass 2010 in Pakistan, glaube ich, 2 Moscheen auch zerstört worden sind viele Menschen getötet worden. Weil der Wahrheitsanspruch nun nicht zwischen den großen Religionen nur stattfindet, sondern auch innerhalb der Religionen. Hier gibt es katholische, evangelische Christen, orthodoxe Christen, bei ihnen Sunniten, Schiiten und dann auch da wieder viele Spielarten. Was uns gelernt hat, auf jeden Fall, dass die Trennung von Staat und Kirche uns allen gut tut. Das war hier in Europa ein schwerer Prozess, der aus dem Christentum herausgewachsen ist. Demokratie fußt auch auf dem, was Christentum hier in Europa bewirkt hat. Die Erfahrungen haben uns gut getan. Die Trennung von Kirche und Staat, die vollzogen worden ist. Und ich bin zugleich ein Bürger dieses Landes und will mich einbringen und zugleich lebe ich aber auch meine Religion. Beides gehört für mich zusammen. Wir haben auch ein Bekenntnis, natürlich. Sie haben Ihr Bekenntnis an Ihre Moschee geschrieben. Wenn Sie bei uns an der evangelischen Kirche vorbeigehen, dann ist da eine große Christusfigur. Die zeigt schon, wofür wir auch stehen. Das ist unser Bekenntnis. Und das eine tut dem anderen nicht weh, jedenfalls aus meiner Sicht. Nur immer wieder drängt es natürlich, diesen Wahrheitsausspruch auch durchzusetzen. Wer hat denn nun recht? Wo liegt denn nun die Wahrheit bei dem, was diese Glaubensgemeinschaften, religiösen Glaubensgemeinschaften auch leben und glauben? Wir kommen nicht dazu, dass wir jetzt alles über einen Kamm scheren können. Das funktioniert nicht. Das funktioniert auch im Islam selber schon nicht, weil es dazu unterschiedliche Richtungen gibt. Im Christentum auch nicht. Wir können nicht ein Brei draus machen und alles umrühren und sagen, machen wir doch eines draus. Es ist ein Gott. Der Überzeugung sind wir hier in Europa überwiegend. Fragen Sie mal einen Hindu. Schon da wird es Probleme geben mit dem einen Gott. Wir können nur so umgehen, dass wir der Wahrheit selber zugestehen, dass sie sich durchsetzt. Anders geht es nicht. Die Wahrheit soll sich durchsetzen. Und was ist jetzt diese Wahrheit, die sich durchsetzen kann? Es ist keine, die mit Waffengewalt durchzusetzen ist und die durchgesetzt werden kann. Es ist keine, die in irgendeiner Weise Menschen unterdrückt, niederknüppelt, wegsperrt, verfolgt, foltert. Das ist nicht die Wahrheit, von der wir hier in diesem Raum, und davon gehe ich aus, überzeugt sind. Die Wahrheit setzt sich durch, weil es die Wahrheit der Liebe ist. Und Liebe setzt sich durch auch ohne Gewalt. Das hat für uns Christen Jesus vorgelebt und sehr deutlich gemacht. Da gibt es keinen Aufruf zu irgendeiner Form von Gewalttätigkeit. Liebe setzt sich durch. Aber wenn Liebe sich durchsetzt und allein durchsetzt, dann braucht es Toleranz. Und Toleranz heißt nicht Beliebigkeit. Die Unterschiede dürfen bleiben. Ich glaube nicht an Mohammed. Er ist nicht mein Prophet. So ist das nun mal. Ich glaube an Jesus Christus. Und es schadet nicht und es tut mir nicht weh, dass andere was anderes glauben. Sie leben damit und es ist ihre Lebenseinstellung, die ihnen hilft, hier in dieser Welt etwas hineinzutragen. Wenn hier steht Liebe für alle, Hass für keinen, dann ist das ein Motto, das aus den Erfahrungen, aus
ihrem Glaubensbekenntnis herausfließt, auch an Mohammed herausfließt. Wir können uns gegenseitig stehen lassen. Wir müssen uns nicht die Köpfe einhauen, auch wenn das Fremde manchmal Angst macht. Es mag sein. Wer Menschen in die Augen gucken kann, der hat keine Angst mehr. Wenn Menschen miteinander sprechen können, dann müssen wir keine Angst mehr haben, ohne dass wir aus allen Gleiche machen müssen. Müssen wir nicht. Was sich über dem Ganzen wölbt, über dem, was wir Religion nennen, und damit möchte ich zum Schluss kommen, ist doch dieses, dass wir akzeptieren, dass wir Kinder des einen Gottes sind. Und dass wir unter einem großen Dach leben. Und dieses Dach hat eine Form und wir nennen es von mir aus in Deutschland Grundgesetz oder wir nennen es Menschenrechte. Menschenrechte, wenn wir uns an dem Punkt treffen, dann darf jeder sein, wie er will. Dann darf jeder leben, wie er will. Weil die Menschenrechte dem anderen das Anderssein garantieren. Das ist die Grundlage für das, dass wir als Religion in unterschiedlichen Färbungen auch hier in Deutschland existieren können. Mir macht es keine Angst, dass hier in Deutschland Muslime sind. Und Ihnen macht es hoffentlich keine Angst, dass ich hier als Pfarrer der evangelischen Gemeinde stehe. Wir können miteinander leben und es geht. Und es geht gut. Und ich glaube, gerade Ihre muslimische Gemeinde setzt sich für ganz vieles ein, wo wir als Christen sehr gut mit können. Und das begrüße ich und darüber freue ich mich sehr. Und ich hoffe, dass es ein gutes Weitergehen im Gespräch miteinander geben wird, auch in Zukunft. Das Gemeindehaus haben Sie schon erwähnt. Es war uns eine Freude, Sie da aufnehmen zu dürfen, dass Sie dort Ihre Freitagsgebete machen dürften. Ich habe eben gehört von Ihnen, Herr Wackeshauser, dass Sie gesagt haben, es gibt in anderen Ländern auch von Ihrer Seite die Möglichkeit, dass Christen in ihren Räumen sind. Wunderbar. Also ich finde, so muss es gehen und es ist dann ein gutes Miteinander, eines, in dem wir in aller Unterschiedlichkeit trotzdem einen Weg gehen und es muss der Weg des Friedens und der Liebe sein. Anders kommen wir nicht zueinander. Vielen Dank, dass ich heute hier sein darf, an dieser Stelle sprechen darf als evangelischer Pfarrer unserer Gemeinde hier in Tingen. Vielen Dank. Sehr geehrte Damen und Herren, die Ahmadiyya Muslim Jamaat ist eine Reformbewegung im Islam. Der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Friede und Segnung Allah sein mit ihm, hatte vorausgesagt, dass mit der Zeit die Muslime die ursprünglichen Lehren des Islam vergessen werden. Es wird vom Islam, was Frieden bedeutet, nur noch der Name übrig bleiben. Dann wird Allah einen Messias und Mahdi schicken, der die Muslime zu den ursprünglichen Lehren des Islam zurückleiten und den verlorenen Glauben wiederherstellen wird. Wir, die Ahmadiyya Muslim Jamaat, glauben, dass dieser Messias und Mahdi der Gründer unserer Gemeinde ist. Hazrat Mirza Ghulam Ahmad a.s. hat im Einklang mit dem Heiligen Koran erklärt, dass es keinen Zwang in Glaubensangelegenheiten geben darf, dass es eine Trennung zwischen der Religion und dem Staat gibt, sodass ein Muslim immer gesetzestreu und loyal zu seinem Land sein und zu dessen Fortschritt beitragen soll, gleich ob es ein mehrheitlich muslimisches oder nicht muslimisches Land ist. Auf keinen Fall darf ein Muslim Unfrieden stiften. Wir haben heute das Glück und die Segnung, dass Hazrat Mirza Masroor Ahmad, der 5. Khalifa des verheißenen Messias, unter uns weilt. Vor wenigen Wochen sagte seine Heiligkeit anlässlich eines Friedenssymposiums in London, der Heilige Koran sagt, sprich, o Volk der Schrift, kommt herbei zu einem Wort, das gleich ist zwischen uns und euch. Nun bitte ich seine Heiligkeit, uns mit seinen Worten zu segnen.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام معزز مہمان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابھی کچھ کہنے کے لیے میں نے جو تلاوت کی گئی تھی اس کی بنیاد پہ پھر بعض مقررین کے کہنے پہ کچھ نوٹس بنائے تھے، لیکن میں شکر گزار ہوں مسٹر اسٹاک بورگا صاحب کا، جو پریسٹ ہیں. انہوں نے میرا کام بہت آسان کر دیا اور بہت ساری باتیں جو امن کی اور مذہب کے بارے میں میں نے کہنی تھیں وہ انہوں نے میری طرف سے کہہ دی، اس لیے ان کا شکریہ. بہرحال یہ بڑی اچھی بات ہے کہ مذہب مختلف ہیں. اچھی بات یہ ہے کہ مختلف مذاہب ہونے کے باوجود اگر مختلف مذاہب آپس میں مل جل کر رہیں. اسی لیے قرآن کریم نے عیسائیوں کو بھی یہودیوں کو بھی اہل کتاب کو کہا کہ آؤ، مسلمانوں کی طرف سے یہ پیغام دیا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ پیغام دیا کہ آؤ ہم اس بات پر مل جل کر کام کریں، اس کلمے پر آ کے ہم اکٹھے ہو جائیں جو ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان مشترک ہے. اور وہ مشترک کلمہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. ایک اختلاف میں ان سے یہاں کروں گا. انہوں نے کہا کہ ہندو ایک خدا کو نہیں مانتے. اصل میں ہندو بھی الٹیمیٹلی ایک خدا تک پہنچتے ہیں باوجود مختلف اپنے دیوتاؤں کے. اور تمام مذاہب ہم یہ یقین رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے، مختلف قوموں کے لیے آئے، مختلف زمانوں میں آئے، اور سب اگر اللہ کی طرف سے آئے، اس خدا کی طرف سے آئے جو اس دنیا کو پیدا کرنے والا ہے، اس خدا کی طرف سے آئے جس نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، تو پھر پیغام بھی ایک ہونا چاہیے تھا. اور وہ پیغام ایک ہی تھا کہ ایک خدا کی عبادت کرو اور اس کا کسی کو شریک نہ بناؤ، اور آپس میں محبت اور پیار اور بھائی چارے سے رہو. اسی لیے ہم مسلمان جو ہیں، جو حقیقی مسلمان ہیں، وہ تمام انبیاء پر یقین رکھتے ہیں. ہم اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ تمام قوموں میں، تمام مذاہب میں انبیاء آئے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ فرشتہ دے اور نیک لوگ آئے جنہوں نے مذہب کو قائم کیا. بس جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے تو پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تمہارا کوئی حق نہیں بنتا کہ ایک دوسرے سے جنگیں کرو، لڑائیاں کرو، ایک دوسرے سے اختلافات کرو. بلکہ اگر قرآن کریم کو غور سے پڑھیں تو وہاں جب جنگ کی اجازت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی تو وہ اجازت ایک لمبے عرصے کی جو پرسیکیوشن ہوئی مسلمانوں پر بھی، ان پر بھی، اس کی وجہ سے دی گئی. اور جب آپ ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے، اور جو آیت قرآن کریم میں اس بارے میں ہے، اجازت کے بارے میں، اس میں بڑا واضح لکھا ہوا ہے کہ اگر تم نے نہ روکا ان ظالموں کے ہاتھوں کو تو پھر یہ ظلم میں بڑھتے چلے جائیں گے. اس لیے ان کو سزا ضروری ہے. اور اس لیے ضروری ہے کہ اگر ان کو نہ روکا گیا
یہ قرآن کریم میں لکھا ہوا ہے کہ پھر نہ کوئی چرچ باقی رہے گا، نہ کوئی سیناگوگ باقی رہے گا، نہ کوئی ٹیمپل باقی رہے گا، نہ کوئی مسجد باقی رہے گی جہاں اللہ تعالیٰ کا نام لیا جاتا ہے، جہاں لوگ اکٹھے ہوتے ہیں عبادت کے لیے۔ بس ایک حقیقی مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ جب وہ اپنی مسجد میں عبادت کرنے کے لیے آتا ہے اور جب اپنی مسجد کی حفاظت کی خواہش رکھتا ہے تو اس کا فرض ہے کہ وہ چرچ کی بھی حفاظت کرے، وہ یہودی سیناگوگ کی بھی حفاظت کرے اور ان کے ساتھ بھی پیار اور محبت سے رہے۔ اور یہی وہ تعلیم ہے اگر جس پر عمل ہو تو پھر محبت، پیار اور بھائی چارہ پھیلتا ہے۔ ہمارے سامنے قرآن کریم پڑھا گیا، تلاوت کی گئی، خلاصہ اس میں یہی بیان کیا گیا کہ تم لوگوں کے حق ادا کرو، غریبوں کے حق ادا کرو، یتیموں کے حق ادا کرو، مسافروں کے حق ادا کرو اور ان کی مدد کرو، خدمت خلق کے کام کرو۔ اور پھر یہ بھی اس میں بیان ہوا کہ نمازیں پڑھو اور زکوٰۃ دو۔ زکوٰۃ کا مطلب یہ ہے کہ اپنے مالوں کو پاکیزہ کرو۔ اور مال پاکیزہ کس طرح ہوتا ہے؟ مال پاکیزہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے راستے میں، ان کی خدمت خلق کے کام میں خرچ کرنے سے ہوتا ہے۔ بس یہ حقیقی مسلمان تو اس بات پر یقین رکھتا ہے، اور ہم احمدی اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس پر عمل کرتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ جہاں احمدی مسلمان مختلف دنیا میں قائم ہیں، تبلیغ کرتے ہیں، اسلام کا پیغام پہنچاتے ہیں، وہاں خدمت خلق کے کام بھی کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے اسکول اور ہمارے کالج اور ہمارے ہسپتال دنیا کے مختلف علاقوں میں، جو غریب ملکوں میں، افریقہ کے ملکوں میں یا ایشیا کے غریب ملکوں میں قائم ہیں، اس لیے کہ انسانیت کی خدمت کریں اور بغیر کسی امتیاز کے خدمت کرتے ہیں۔ ہمارے ہسپتالوں کے 90% مریض عیسائیوں میں سے ہیں، ہمارے اسکولوں کے طلباء میں سے 90% طالب علم عیسائیوں میں سے ہیں یا لا مذہبوں میں سے ہیں یا دوسرے مذہب میں سے ہیں، اور جو ان میں سے ٹیلنٹڈ ہیں ان کو ہم وظیفے بھی دیتے ہیں بغیر کسی امتیاز کے، صرف اس لیے کہ ایک انسان کا حق ہے کہ اگر بعض حالات کی وجہ سے وہ بعض چیزوں سے محروم کیا گیا ہے تو جس حد تک اس کی مدد ہو سکتی ہے اس کی محرومیت کو ختم کیا جائے، اور یہی انسانیت کی خدمت ہے۔ بلکہ مسجد کا ذکر ہو رہا ہے، مسجد عبادت کے لیے بنائی جاتی ہے، لیکن قرآن کریم میں یہ بھی ذکر ہے کہ تمہاری نمازیں تمہارے لیے ہلاکت کا باعث بن جائیں گی۔ کیوں بن جائیں گی؟ تم ایک طرف اللہ کہتا ہے میری عبادت کرو، دوسرے طرف کہتا ہے کہ تمہاری عبادت جو ہے، تمہاری نمازیں جو ہیں تمہارے منہ پہ میں ماروں گا، کیونکہ تمہیں الٹا دی جائیں گی تمہارے پر، کیونکہ تم غریبوں کا خیال نہیں رکھتے، تم یتیموں کا خیال نہیں رکھتے، تم ملک میں فساد پیدا کرنے والے ہو، اس لیے تمہاری نمازیں قبول نہیں ہوں گی۔ بس ایک حقیقی مسلمان تو یہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ کسی قسم کا فتنہ اور فساد اس کی طرف منسوب ہو سکتا ہے یا کسی قسم کے فتنے اور فساد کے کرنے کا اس کو خیال آ سکتا ہے۔ ابھی مسجد کے افتتاح جب میں نے کیا وہاں گیا تو ایک ٹی وی چینل، یہاں کے نیشنل ٹی وی چینل نے سوال کیا کہ کیوں اس چھوٹے سے شہر میں آپ مسجد بنانا چاہتے ہیں؟ تو میں نے اس کو یہی جواب دیا تھا کہ یہاں احمدی رہتے ہیں، یہاں عیسائی بھی رہتے ہیں، یہاں یہودی بھی رہتے ہیں، دوسرے مذہب کے لوگ بھی رہتے ہوں گے۔ انہوں نے بتایا کہ 120 قومیں یہاں رہتی ہیں، تو ہر ایک نے اپنی مذہب کی عبادت کے لیے، مذہب کے مطابق عبادت کے لیے اپنی اپنی عبادت گاہیں بنائی ہوئی ہیں۔ بس احمدی مسلمانوں کو بھی ایک عبادت گاہ کی ضرورت تھی جو ہم نے بنائی تاکہ اللہ کی عبادت بھی کریں اور انسانیت کی خدمت کے کام مزید بہتر رنگ میں اور پلاننگ سے کر سکیں، اور یہی ہمارا مقصد ہے۔ اور اسی لیے ہم
ہر جگہ دنیا میں مساجد بھی بناتے ہیں اور حقیقی اسلام کا پیغام بھی پہنچاتے ہیں. یہ جگہ جو ایک زمانے میں مارکیٹ تھی، آج اس کو مسجد میں کنورٹ کر دیا گیا. ایک اور اسی طرح ایک اور شہر میں، اس کا نام بھول رہا ہوں، جرمنی میں ہی ایک جگہ مارکیٹ تھی پہلے، بعد میں اس کو مسجد میں بدل دیا گیا. وہاں بھی ان کو میں نے یہ کہا تھا کہ ایک مارکیٹ تھی جہاں لوگ آتے تھے، مادی چیزیں خریدتے تھے. اب یہ جگہ مسجد میں تبدیل کر دی گئی ہے تاکہ یہاں وہ لوگ آئیں جو روحانی چیز خریدنے والے ہوں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے ہوں، اللہ تعالیٰ کا پیغام سننے والے ہوں، اور پھر اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی خدمت کرنے کے لیے منصوبہ بندی کرنے والے ہوں. لوگ سمجھتے ہیں کہ مسجد بن گئی تو اب مسلمان یہ اکٹھے ہو کر پتہ نہیں کیا منصوبہ بندی کریں گے، کس طرح شہر کے دوسرے مذہب کے لوگوں کو نقصان پہنچائیں گے. یہ بڑا غلط تصور ہے. جماعت احمدیہ جہاں جاتی ہے، مساجد بناتی ہے، وہاں جو محبت سب کے لیے، نفرت کسی سے نہیں کا نعرہ ہے، اس کو پہلے سے بڑھ کر زور سے لگاتی ہے اور دنیا کو بتاتی ہے، ہمسایوں کو بتاتی ہے کہ اصل چیز یہ ہے جو ایک مذہب کے ماننے والے کا کام ہے. مذاہب فتنے پیدا کرنے کے لیے نہیں آئے. مذاہب کے بانی، ہر بانی، جیسا کہ پہلے میں نے کہا، اور ہر نبی محبت اور پیار پھیلانے کے لیے آئے تھے. اس خدا کی طرف سے آئے تھے جو اپنی مخلوق سے محبت کرتا ہے. بس جماعت احمدیہ کا یہ پیغام ہے، اور آپ لوگوں کو بھی میں یہ پیغام دیتا ہوں. ہمارے ہمسائے اب دیکھیں گے کہ یہاں سے اس مسجد، اس عمارت کو مارکیٹ کی سے مسجد میں جب تبدیل کیا گیا ہے، تو یہاں جہاں خود عبادت کرنے والے روحانی فائدہ اٹھائیں گے، وہاں یہاں عبادت کرنے کے لیے آنے والے لوگ اپنے ارد گرد کے ماحول میں محبت اور پیار بھی بانٹیں گے. پہلے ہی مارکیٹ میں آپ رقم دے کر چیزیں خریدتے تھے، لیکن یہاں بغیر کچھ خرچ کیے آپ کو محبت اور پیار کے نمونے ملیں گے، محبت اور پیار کے تحفے ملیں گے. پہلے آپ اپنی جیب میں سے خرچ کر کے ایک چیز، مادی چیز خریدتے تھے. اب یہاں وہ لوگ جو اس مسجد میں عبادت کرتے ہیں اپنی جیب سے خرچ کر کے اپنے ہمسایوں کے لیے محبت اور پیار بانٹیں گے. اور یہی ہے کہ اسلامی حقیقی تعلیم کا نمونہ ہے، اور یہی احمدیوں کو یہاں دکھانا چاہیے. اگر یہ نمونہ نہیں دکھائیں گے تو وہ احمدی مسلمان کہلانے کے قابل نہیں. اور اب اس مسجد کے بعد احمدی مسلمانوں کی پہلے سے بڑھ کر ذمہ داری ہو گئی کہ اپنے ہمسایوں کا خیال رکھیں، ان کی تکلیفوں کا خیال رکھیں، اور کسی بھی قسم کی نہ روحانی نہ مادی تکلیف ان کو پہنچائیں. اور جب یہ ہوگا تو تبھی اس مسجد کے اس نام کی کا بھی پاس کرنے والے ہوں گے اور اس کا اظہار کرنے والے ہوں گے، جو کہ اس مسجد کا نام ہے، یعنی کہ عافیت. اللہ تعالیٰ کا نام بھی ایک صفت ہے، عافیت. اور جب اللہ تعالیٰ کی عافیت میں انسان آتا ہے تو ہر شر سے محفوظ ہوتا ہے. بس اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ بھی فرمایا کہ میں اپنے بندوں کو یہ کہتا ہوں کہ جو میری صفات ہیں ان کو تم اپنی اپنی استعداد کے مطابق اختیار کرو. اللہ تعالیٰ کی یہ صفت عافیت جو ہے یہ ہم سے مطالبہ کرتی ہے. ہم احمدی جو اس علاقے میں رہتے ہیں، اس شہر کے ہر باسی کو اور خاص طور پہ ہمسایوں کو اپنی طرف سے جس حد تک
عافیت میں رکھ سکتے ہیں, حفاظت میں رکھ سکتے ہیں, ان کی حفاظت کریں اور کبھی بھی کوئی شر ہمارے سے ان کو نہ پہنچے. مجھے امید ہے کہ اگر یہ کام کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ جن لوگوں کے دلوں میں کچھ تحفظات ہیں, گو کہ کہا جاتا ہے کہ لوگوں نے تعاون کیا, ہمسایوں نے بھی تعاون کیا, لیکن بہت سے لوگ اس شہر کے جماعت احمدیہ کو نہیں جانتے, جس طرح کے باقی شہروں میں تعارف ہے. یہ بھی مجھے بتایا گیا. تو اس مسجد کے بننے سے یہ مزید تعارف بڑھے گا. لارڈ میئر نے جو قائم مقام ہیں محترمہ, انہوں نے یہ اظہار کیا کہ مسجد کی مثال ہیرے کی ہے, اور میرا خیال غالباً انہوں نے کہا تھا ہیرا یقیناً ہے یہ, لیکن اگر احمدی مسلمان اس ہیرے کی پہچان کروانے والے ہوں گے تبھی ہیرا نظر آئے گا. اگر اپنے ہمسایوں کے حقوق ادا نہیں کریں گے, اگر اپنے شہر میں ہم فتنہ و فساد پیدا کرنے والے ہوں گے تو لوگ کہیں گے جس کو ہم ہیرا سمجھے تھے یہ تو جعلی چیز نکلی. بس اس مسجد کے بننے سے ہماری ذمہ داریاں بڑھ گئی ہیں, جہاں میں آپ لوگوں کو کہوں گا, مہمانوں کو, کہ آپ بے فکر رہیں, آپ کو کسی قسم کی تکلیف انشاءاللہ احمدی مسلمانوں سے نہیں پہنچے گی, بلکہ مسجد ایک امن اور سلامتی اور پیار اور محبت کا سمبل بن کے ابھرے گی. وہاں احمدیوں سے بھی میں کہتا ہوں کہ پہلے سے بڑھ کر قرآنی تعلیم پر عمل کرتے ہوئے اپنے ہمسایوں کے حق ادا کرنے کی کوشش کریں. اور ہمسایوں کے حقوق بہت وسیع ہیں, اس حد تک وسیع ہیں کہ بانی اسلام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس حد تک ہمسایوں کے حقوق کی طرف توجہ دلائی ہے کہ ایک وقت میں سمجھا تھا شاید وراثت میں بھی ہمسائے کا حق شامل کر لیا جائے گا. بس یہ اہمیت ہے اسلام میں ہمسائے کی. جب یہ اہمیت ہو تو کس طرح ہو سکتا ہے کہ ہم سے تکلیف پہنچے کسی کو. انشاءاللہ تعالیٰ ہم ہمسایوں کی تکلیفوں کو دور کرنے کے لیے, دوسرے مذاہب کے ساتھ مل جل کر کام کرنے کے لیے, اور ہماری طرف سے کوئی خوف اور کوئی اس قسم کی شر کی امید نہیں رکھنی چاہیے کہ شاید یہ بھی باقی مسلمانوں کی طرح نہ ہوں, کیونکہ مسلمان آج کل بدنام ہیں. انہوں نے بہت سارے, ایک مقرر نے مثالیں دیں بیلجیم کے میں ظلم کی, قتل کی, اسٹاک ہوم میں قتل ظلم کی, حملے کی, لندن میں حملے کی. لیکن یہی چیزیں اسلام کے نام پر بعض مسلمان اپنے ملکوں میں بھی کر رہے ہیں, مسلمان کو بھی قتل کر رہے ہیں. تو یہ نہیں کہ مسلمان غیر مسلموں کو قتل کرنا چاہتے ہیں, بلکہ یہ لوگ اسلام کے نام پر اپنے ذاتی مفادات حاصل کرنے کے لیے جو بھی سامنے آتا ہے, جو بھی ان سے اختلاف کرنے والا ہے, اس کو قتل کرتے ہیں. اس لیے بے شمار مسلمانوں کے ہاتھوں بھی قتل ہو رہے ہیں. بس آج اگر دنیا کو ضرورت ہے تو پیار اور محبت اور بھائی چارے کی, اس نعرے کی جو ہم لگاتے ہیں کہ محبت سب کے لیے, نفرت کسی سے نہیں. اور یہی نعرہ ہے, اگر اس کو ہم سمجھ سکیں تو پھر مسلمان کے بھی حق ادا کرے گا اور دوسرے مذہب والوں کے بھی حق ادا کرے گا. اور اصل بنیاد یہ ہے جو بانی اسلام نے کہا کہ میرے آنے کا مقصد دو ہیں, جس کی وجہ سے میں اپنی جماعت قائم کرتا ہوں. ایک یہ کہ بندے کو یہ بتاؤں کہ ایک خدا ہے اور تم اس خدا کو مانو اور اس کی عبادت کا حق ادا کرو, جس طریقے سے بھی اس کر سکتے اس کے قریب آؤ. دوسرے یہ کہ ایک دوسرے کے انسان کے حقوق پہچانے, قطع نظر اس کے کہ کوئی عیسائی ہے, یہودی ہے, ہندو ہے, یا کسی اور مذہب کا ہے, یا مسلمان ہے. ہر انسان کے حقوق ہیں اور ایک انسان کو قطع نظر اس کے مذہب کے اس کا حق ادا کرنا چاہیے. اور جب بھی اسی خدمت کی ضرورت ہو اسے خدمت کرنی چاہیے. اللہ کرے کہ ہم احمدی
इस शहर में भी इस बात पर अमल करने वाले हों और आप लोगों की सही खिदमत करने वाले हों और यहाँ के लोग जिनके दिल में ज़रा सी भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर हों और वो समझें कि अहमदी मुसलमान हकीकत में सिंबल हैं प्यार, मोहब्बत और भाईचारे का। शुक्रिया। दुआ। Amen. Art oder in der Größe, die er zeigt, ist er doch recht bescheiden, ja, und auch beeindruckend in der Aussage, die er gemacht hat, ja, sodass also auch für mich der Islam, die Art des Islams, die hier gezeigt wird, eine sehr neue Bedeutung und eine gute und friedliche Bedeutung gefunden hat. Ich lerne bei eurer Gemeinde einen ganz anderen Islam kennen, wie das, was ich im Fernsehen sehe, oft von Gewalt und so. Hier sehe ich Frieden, hier sehe ich Menschen, die kein Hass möchten, sondern Frieden und Liebe. Nicht nur mit Worten, sondern gelebt. Eure Heiligkeit hat eine starke Präsenz, die mich sehr beeindruckt hat. Es kann nur Wille oder Ziel der Schöpfung sein, dass die Menschen in Frieden miteinander und auch mit sich und mit ihrem Gott leben. Und da ist Ihre Heiligkeit ganz genau auf dem, wofür ich stehe, woran ich glaube. Also ich denke, wir glauben eigentlich an das Gleiche. Der Kalif, seine Heiligkeit, hat davon gesprochen, dass der Friede und die Gemeinschaft eigentlich so im Zentrum steht des Ganzen. Und das kam sehr eindrücklich über und er hat auf mich einen sehr positiven Eindruck gemacht. Ich habe einen sehr guten Eindruck, weil ganz viel von dem spürbar wird, was er auch sagt, dass es auch stimmt und dass es übereinstimmt mit seinem Leben, dass er es lebt und dass er nicht nur davon redet und dass es ihm ganz wichtig ist, das auch zu zeigen. Und das war für mich eindrücklich. Er hat schon ein Charisma, wo man merkt, was er glaubt, will er auch wirklich leben und er will auch die anderen mitnehmen. Also berührt hat mich, dass er sehr konkret geworden ist. Also zum Beispiel die Geschichte mit der Nachbarschaft. Dass es wichtig ist zu schauen, jetzt haben wir uns eine Moschee gebaut, jetzt muss man schauen, wie man mit den Nachbarn da auch umkommt, wie die reagieren, die mitnehmen, die einladen, schauen, dass das zu einem guten Miteinander wird. Also es hat nicht nur eine große Dimension, wo es allgemein um Liebe geht, sondern die Liebe, die sich dann auch wirklich zeigt im Ort, bei den Menschen, mit denen man zu tun hat. It's very important because for me it's the first time that I see a Khalif. So I was very impressed because it's very near to people and to local community. So he is old, he is a traveler to see all these people, and it's very. We can speak with him in very easy way. So for me it was very impressive.